Y peth anoddach am fod yn rhiant ydy pan mae'r plant yn gwrthod wneud rhywbeth maen nhw'n gwybod bod rhaid nhw'n wneud. Fel yn y bore, da ni'n codi, da ni'n cael brecwast, da ni'n mynd yn y car at yr ysgol, ac os mae yna frys, os da ni ddim yna ar amser, byddwn ni'n hwyr, felly mae hwnna'n codi stres fi. A weithiau mae'r plant yn dod allan o'r tŷ, a maen nhw'n gwrthod mynd i'r car, neu maen nhw'n gwrthod mynd yn eu seti a gwisgo'r yr hanes. Felly mae hwnna'n stressful, really, ac mae'n anodd cofio jyst cymryd anadl dwfn ac esbonio. Mae rhaid i ni gweithio fel tîm, mae rhaid i ni mynd ar ysgol mewn amser, ac pethau fel sy'n anodd fel rhiant, sy'n ei dweud. So if a parent was going through a tough time at the moment, I would ask them what they're doing to support their own mental health and well-being. In the past, I know I've been guilty of not looking after my own well-being. You absolutely must prioritise yourself, because your children will be taught as they grow up that that's what they should do for themselves. If you look after yourself, you're giving a clear message to them that you're important, and as they grow into adults, they will see that they are important too. Un o'r pethau dwi'n mwynhau wneud i cymryd amser i fi fy hun ydy dwi'n mynd i dosbarth yoga bob wythnos, ac dwi'n licio mynd i cael lawr o'r tŷ, o'r plant, a jyst ymlacio, a dwi'n mynd meddwl am dim byd arall, dweud y wir. A hefyd, ar ôl i'r plant mynd i'r gwely yn y nos, dwi'n hoffi darllen a jyst ymlacio fel llyfr, ac jyst cymryd dipyn bach amser bob dydd. Mae hwnna'n flaser i mi, ond hefyd dwi'n gallu fod yn mwy relaxed efo'r plant gyda'r dydd, achos dwi'n gwybod bod fi'n cael brec yn nes ymlaen. Peth swn i'n dweud i rhieni eraill fysa i cofio cymryd anadl a jyst allai cyfri hyd yn oed, jyst i camio lawr cyn gweithio, achos mae'n gymaint o stres a straen trwy'r dydd efo plant bach, ac mae'n bwysig jyst hyd yn oed os ydych chi'n gadael ystafell a jyst cyfri bach, cymryd anadl dwfn a dos nôl i fewn. A hefyd, swn i'n dweud bod pob dim yn pasio. Pan maen nhw'n fach, mae yna gymaint o helynt, ond dim byd really yn para. So hyd yn oed os maen nhw'n taflu bwyd, maen nhw'n nes ymlaen yn stopio hynny, a mae pethau'n haws. Ella bod yna problem eraill, ond fel arfer mae pob dim yn pasio. I would recommend for parents to remember that they're not alone when they're finding challenges or going through difficult times. Parenting definitely doesn't come with a manual. However, there are so many tips and programs and services and agencies out there that can help and have really good experts and are able to give you some really good support along the way.